So ito nga pala yung atomic piton guys. Nakaseparate. Ito yung junior piton. Yun, tanggal lang yung bubble wrap guys. Unahin natin yung junior piton. Yan. Junior piton ni Negros mga boss. Try natin bukas mga boss. Testing tayo guys. Yan. Yan mga bossing. Junior piton, bali 50 peraso. Next yung atomic naman. Wow. Laki guys. Atomic piton. 60 grams guys. 60 grams. So yan guys, bali pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, laki guys. Wow, laki. Grabe. Ito yung previous ni bossing. Isang junior. Yan, bali 51 pieces. Yan guys. Testing tayo guys sa susunod na araw. Yan. So ayan na guys, 50 perasong junior piton. Meron pa palang isang box sa baba. Kasi ito. Yan. Wow. Sulit na sulit sa bawang taon mga boss napakasulit sa bawang taon nito. Magsasawa tayo.